सफारी पार्क एक ऐसी जगह है जो है तो जू, लेकिन वहाँ जानवरों को खुला छोड़ दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जंगल में होते हैं। ये भी उनका दूसरा घर ही कहा जाता है। चरिंद परिंद और हर तरह के जानवर खुलेआम वहाँ फिरते हैं। ये बिल्कुल उनका घर ही है। पूरा जंगल जैसा माहौल बना दिया गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जंगला लगा दिया गया है ताकि ये जानवर बाहर ना जा सके और रिहायशी आबादी को नुकसान न पहुँचा सके। टूरिस्ट या विजिटर भी इस इलाके में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जंगला बस या अपनी गाड़ियों में जाने की इजाजत होती है। वो गाड़ियों में से या जंगला बस में से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये आइडिया काफी मकबूल हुआ और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सफारी पार्क बना दिया गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत और टूरिस्ट की जहालत की वजह से अक्सर औकात बहुत इबरतनाक वाकयात भी सामने आए हैं। और ऐसा ही एक वाकया फरवरी 2020 में पेश आया और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सफारी पार्क बना दिया गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत और टूरिस्ट की जहालत की वजह से अक्सर औकात बहुत इबरतनाक वाकयात भी सामने आए हैं। और ये एक ऐसा वाकया है जो कि फरवरी 2020 में पेश आया। 17 साल का मोहम्मद बिलाल नामी शख्स वो भूखे शेर का शिकार बन गया। उसका ताल्लुक लाहौर से था। वो वहाँ एंजॉय करने गया था। एक दिन पहले लापता हुआ और घर वाले बहुत परेशान थे। उनसे पता चला तो देखा गया कि बिलाल शेर के करीब जा पहुंचा, जिससे शेर ने चीर फाड़ दिया और उसे मौत के मुंह में भेज दिया। जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो शेरों के पिंजरे के करीब उस लड़के के बाकियात मिले और कपड़े हड्डियां वहां मौजूद थीं। इंतजामिया के मुताबिक उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि शेरों का निशाना बनने वाला मोहम्मद बिलाल किस तरह उन तक पहुंचा। सफारी पार्क में उस वक्त 39 शेर मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया। ये भी मालूम नहीं कि उस लड़के को किस शेर ने चीर फाड़ दिया, क्योंकि शेरों की बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। बिलाल के लवाहिकीन ने बताया कि वो शाम को घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। उन्होंने सफारी पार्क की इंतजामिया से फौरी राब्ता किया और इंतजामिया ने रात के वक्त मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त पार्क में जाना खतरे से खाली नहीं है। सुबह के वक्त जब भी ऑपरेशन किया गया तो ये सारा मंजर देखने को मिला और जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो सारे बकायाजात वहां मौजूद थे, जिस पर बिलाल के घर वालों ने वहां मेन गेट पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और तमाम रोड ब्लॉक कर दिए। बिलाल के घर वालों ने केस अदालत में दाखिल करवाया और इल्जाम लगाया कि बच्चे को कत्ल किया गया है। वो खुद वहां नहीं गया और सफारी पार्क की इंतजामिया ने ये बयान दिया कि नौजवान खुद शेरों के पास गया था, जिसकी वजह से शेरों ने उसे शिकार बना लिया। इंतजामिया ने ये दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि लड़का दीवार फलांग कर अंदर आ रहा और पिंजरा उसने खुद उबूर किया, जिसकी वजह से शेरों ने उससे चीर फाड़ दिया। गांव के लोग जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो उनके साथ शरारतें करते हैं या जंगला फलांगने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से शेरों को या सामने वाले जानवरों को गुस्सा आ जाता है। वो उसका पूरा बदला लेते हैं। इस तरह के दुनिया भर में बहुत से वाकयात रूनुमा होते आए हैं। मजीद ऐसे ही वाकयात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, एक और वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक जू कीपर की जान एक चीते ने ले ली, जो कई सालों से उनकी खिदमत करता रहा, लेकिन बताया ये जाता है कि ये टाइगर बिल्कुल उनके साथ हमेशा रहता था, लेकिन ऐसा वाकया पहले कभी नहीं पेश आया था। लेकिन जिस दिन उस पर हमला हुआ, ये टाइगर के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 10 मिनट का वक्त था जब उसकी जिंदगी टाइगर ले गया। अस्पताल भी पहुंचाया गया, मगर इंतजामिया ने बाद में ये सवाल उठाया कि आखिर ये अंदर करने क्या गया था। इस तरह के बहुत से वाकयात दुनिया भर में रूनुमा होते रहते हैं। आपने भी इस तरह के बहुत से वाकयात के बारे में सुना होगा। आप इस तरह के वाकयात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी कोई ऐसा वाकया देखा या सुना? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपको एक शराबी और एक रीछ का वाकया सुनाते हैं कि किस तरह एक शराबी रीछ के
پنجرے میں چلا گیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایک جنگل کا ہے جہاں پر یہ شخص پانی میں موجود تھا اور ریچھ نے اسے دیکھ کر چھلانگ لگا دی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس شخص نے شراب پی رکھی تھی اور وہ جنگلہ پھلانگ کر اندر گیا تھا اور پانی کے تالاب میں تھا۔ ریچھ نے پانی میں چھلانگ لگائی اور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ نوجوان اسے سنبھال لیتا ہے، پانی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو بات بھی ہے بھئی اس شخص کے لیے ایک لائق تو بنتا ہے، اور پھر وہ شخص باہر بھی نکل آتا ہے۔ یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی قسمت اچھی تھی، اس کی جان بچ گئی، لیکن بتایا کچھ نہیں جا سکتا کہ اگر ایسا کوئی اور واقعہ رونما ہو تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک اور خوش قسمت لڑکی سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ایسے بہت کم واقعات ہوتے ہیں کہ پانڈا کسی پر حملہ کرے، لوگ کس طرح اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شخص لٹک کر اس لڑکی کو نکال رہا ہے اور وہاں پر دیکھا جائے تو کافی رش بھی ہے، لیکن پانڈا اس پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا، اور خوش قسمتی اس لڑکی کی کہ اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ ناظرین، آپ نے اس طرح کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دیکھیے اس لڑکی کو، شاید ان کی زندگی سے زیادہ ان کے لیے ان کی ٹوپی عزیز تھی۔ شیروں کے بڑے پنجرے سے باہر ایک اور پنجرا ہوتا ہے، یہ لڑکی نہ جانے وہاں کیا کرنے گئی اور اس کی ٹوپی وہاں گر گئی۔ پھر دیکھیے شیر کس طرح بے بس ہو کے جنگلہ کراس کرنے کی کوشش کر رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر۔ وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس لڑکی کو پکڑے اور اسے چیر پھاڑ دے۔ شیر کی بے بسی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیر اس لڑکی پر اٹیک کر سکتا تھا، اسے چیر پھاڑ سکتا تھا، لیکن شاید اس لڑکی کے لیے اپنی ٹوپی زیادہ قیمتی تھی۔ لڑکی کی جان تو بچ گئی، لیکن یقیناً یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ ناظرین، آپ نے اسکول کے بہت سے ٹرپ دیکھے ہوں گے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ کس طرح یہ اسکول کے بچے زو میں گئے اور ایک بچی نے نیل گائے کو پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ جنگلوں کا فاصلہ بہت کم تھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے پاس گیا اور اس نے زوردار سینگ مارا اور لڑکی کافی زخمی ہو گئی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ لڑکی ایک ہفتے تک اسپتال منتقل رہی۔ اگر آپ لوگ کبھی ٹرپ پر اپنے بچوں کو لے کر جائیں یا کہیں گھمانے لے کر جائیں تو بچوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیے، یہ ویڈیو کینیڈا کی ہے۔ ایک تالاب میں شارک مچھلیاں موجود ہیں اور ایک شخص نے تیرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا، عجیب و غریب شخص۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو شارک مچھلی اس پر حملہ آور ہونے لگی۔ یقیناً یہ ایک خطرے بھرا کھیل تھا۔ وہ فوراً سے تالاب سے باہر نکل آیا، لیکن اس نے نکلتے نکلتے پھر بھی دیر کر لی، کیونکہ وہاں پولیس آن پہنچی اور یہ ان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔